بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن الصادق عليه السلام قال: إن النبي بعث بسرية فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس. پیغمبرس کری اصحاب کچی روانه بس پنچوک جمع سریه زرچین ده اصحابن الچچگا جمع تانسه لخصش کد پیغمبر خدمت لیونس محنت بسه زحمت بسه جهادی راه انسان سے خون تان سے شهید تان سے شاید زخمی کوره خب جهادی ان زحمت یده ستروک پلق بیتی لگا کوره جهاد لچد جهاد بسه زحمت بسه پیغمبر خدمت لبنا پیغمبرس مرحبا عملت استقبال بس آفرین شاباس کنتس جهاد انجام تان سے سکت زربی پیغمبرس کهان خوش آمدید مولد، لكن دي خوش آمدید بان دي جمله خیلی قابل توجهه. مولس پیغمبرس کهان مرحبا بقوم، مرحبا دوكشي جنتان جروب بك قضوا الجهاد الأصغر وبقي الجهاد الأكبر. آفرین دوكشي جنتان مجاهدونك كي ينتس جهاد أصغر بو انجام تانسي ادا بس ينسد ابتا ينتك جهاد أكبر بولسيو. كان أصحاب حيران سو نجد جهاد بس يونسد پیغمبر اسمه جهاد أصغر نجد بس بدي زحمت بگو ما دران جهاد أصغر انسوك يان ديو بس جهاد چيگوته انسوك جهاد أكبر چيگ كان كچيگ تصور بس يان شو جان چيگوته انسوك ديرو لكتم إشارة بس منه ہے خاتم المرسلين في قبس يا يان کا منظور چيگين كنتا سوال مطرح سون. لذا قيل: يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ سؤال مطرح سون يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي خاتم المرسلين ين جهاد أكبر چين دي جهاد ما جاده جهاد بأنجام تانسد دي كفرنا شركنا ينبو سترق بلق بيتيلك كوره شهيد تانچا زخمي تانچا مال جان گان ما نقصان تانسد جهاد بس يونسنا دري رسمولت جهاد أصغر إن مولد ين جهاد أكبر چی ہوتے إن زربنالتوز ده پیغمبری جواب ایک جملة ولكن ديان دنيا بري من يري مينا مطلب يود من يري سعادة دنيا وسعادة آخرت بو دي جملة كيود. قال: جهاد النفس. إنسان رمي نفس بنيان بو جهاد بچو دو جهاد أكبر إن. مؤمنين مؤمنات إن شاء الله ينتي وانغتانغامي دي مبارك مهنيان دعاء توسلات روزة نماز من يرى الدنمي عبادة وخدمة خلق إطعام طعام غريب غرباء مدد قام نريكن الدنمي خيرات وأعمال صالحات إن شاء الله بحق محمد وآل محمد متنغامي كنا بهترين شكلك قبول سونسي متى سعادة دنيا وآخرت نصيب شوك. عزيزان طلاب ونيس دي برنامج موضوع تانسدوغنا ديكا انتي خدمت لا مقابلة با شيطان إنسان لا خداوند متعالي حكم تانسيوت شيطاني الزدول مبا من يران تقوى نزلوك سير الله هميشه قدم ننمي. ليه مسلمانون ينتان جهاد أصغر أنجام تانيو ده ينتان منا مهمون بستيو مسونشي كه ينتز أسكيا إيران فتح بچين ينتز أسكيا روم فتح بچين سرزمين شرك وكفر سرزمين قاما فتح بين إسلامي أندنا يونجين قاما يدخلون في دين الله أفواجا چين ينتي بشغلايك ينتي زحمتك ولكن ينتان مجاهد لا إيتو جاخشي دي جهاد بو ينتي جهاد أصغر إندران
دران جهاد اکبر چیو دنگان هریکا جهاد اکبر بچین جهاد با نفس انسانیس کری نفس بونیم بجنگ تاما نیچین توجو جهاد با نفس ایتو جخشک عزیزانون نان یرا شیطان خداس نان یری که مسلط جخشیود امتحانی بینه و نان یری نانگوس پی نفس اماره یود قرآنی حکم نظم سے ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربی نان یری نفس پس همیشه بدی رولا همیشه چنگ منی رولا همیشه شهواتنا دنیاتی بلا بنچتی رولا ngani nangolti ayat pidi nafas pus ngani yarang thene kharchen ni shaitan ngani ri kanam musalla chachen shaitani muqabala be tariqo chin aziz zaman ngani re sabse pehla ngani ri nafs ka kamanan margoshin ngani re rangi nafs pu control baja agar insan chi khuri nafs pe ka to malona shaitan ngani ri ka aram ne bolo chain liza mawzu' bahs pe mubaraza ba shaitan مقابله با شیطان چی مثل غنی یارم شیطان نکلو چین اگر غنی یارس رنگی نفس پو کنترل بنا شیطان اس مومیک با ینچه من خوز متا مومیک غنی یارم چی بچین شیطان اس قرآن عملیات وسوسه بچین اکسایی بچین نفس اماره غنی یارم شهوتی رولا در جوانی مثال چیکتانا جوان بچون روزه دکسیود نیما آکه مثال کو طور بے پردہ جوان بومیک اکنه دولت بازار لا نفس پس چی زرد توز زرد دی بومو سوین چو چی گونه دوک دهانی کنه گوی کنه تانسی کامی تیل سقپا چک اب بید کجیز تین دوت نفس پس توز زرد شیطانی سانشنه وسوسه تاید زرد چاند چک من ما یرا غرض مرا شیمت تانا چاند مشکل مت پنگال تید پنگاتی بومیگین چوکا جنمی بومیگین چوک ماتی کنسس بکاتو من چوکا زربی توز ده شیطانیز وسوسه بچین شیطانیز غنی یرا منا جبری بسیر توز زر چمن شیطانیز وسوسه بچین نفس امارس ته حساب نامحرم ته حساب مزه یمده برود یمد نفس امارس زر توز برود یمده روزه استغفار بتامدس چند همیشه یک معمولی مثال چیکار دیوان یرا اشاره کافین غنی یرا انسان لا نفس اماره کنترل کتو چنا شیطان غنی ریکا کبھی لوچامه اما نفس پو غنی رز دت چوگا منا استرب مت پفتانا غنی یری خوشی بین دولچا زاچا تونچا سیان خوشی شهوتی لسیان خوشی باقی دشمنی آسان خوشی محبت آسان خوشی دیو انسان پو نفسی کنترول مت کن انسان نفسی کنترول مت کن انسان سام چو کرام بهار عبادت بس جهاد اصغر کرام بس یوم شرک نه کفر نه مقابله باسیون سید نفسی کنترل مت نکتو کو جهاد اصغر یا کامیاب سویا جهاد اکبر هم فیل چجین جهاد اکبر هم فیل چنا خسر الدنیا والآخره نی جهاد اصغر جهاد اکبر نیسیو دنگانه یارا اسلامیا چیا اصغر زرین چیا اکبر زرین زربنا حدیث و روایات و علمان تفسیر عملت جهاد اصغر زرین برای اینکه دشمن خارجی غنی را تهمت ده اکنه رجگی کوره اکنه شمق یونسد غنیری جان غنیری مال غنیری ناموس ختم با یونسد دشمن نیرا منا خدای که اعتقاد کنم من نسان یری جان یری مال یری ناموس بچایی بمینا مقابله بارگوس استرو کوره کتو شورنا جان بچایی سون وطن سرزمین جایداد غما غرقسون دشمن یونس قبضه بس نی برگه انسان غیرت مادیات سان مد نظر شخصه کری اولاد کری مستقبل کری وطن زمین سرمایه غما مد نظر شخصه اعتقاد به خدا ممکنه دوپا چی من اعتقاد به خدا مت با وطنی جذبات یان قوم ملتی غیرت یان غن یری ناموس نه غن یری سرزمین پو دشمن لختو پاغ زره جهاد اصغر لچا رری کوره تلوار کوره بیما اما جهاد با نفس پو دشمن پو منت خوچا مین نفس اماری مکر شیطانی مکر پو غنرات ہوما مید اور چھنگی مان ایرکا مسلط یود لذا جهاد اکبر چیسم دیو خطره این منا دیو من الجنته این منا دیو من پیچیده این منا لذا عزیزانون غنی یارس دقت بچا جهاد اکبر
واجب این گامی که جهاد اصغر گامی که واجب من بمونی که واجب من دی جهاد بچون زیگا جهاد دفاع که تو اینا خلاص بریکسون جهاد ابتدایی خلاص چیک یعنی شرایط یاد ررگی قربانیان کن تو قربانیان کن اسلامی اکنش مقیونسی اسلامی که نقصان تام یوم ندتنا واجبین یعنی محدود یاد شرایط یاد اما جهاد اکبر بسوین من یرام بالغت هنس بکنه تا شیشیو تقبه جوان انه می سرما چونچه عالم جاهل گامی که تام چگیرس عبادت بس تام چگیرس حج يسوم تام تجارز نورو بس تام تجارز إطعام بس رمضان الجام فقير غريب غرباء إطعام بس خدمت بس تنبيق بس دون ما جهاد أصغر شامل جدي دي حديث به جنگ و مجاهده در راه خدا جنگ एक नमूना तौर पर पैगंबर इसमाइल यारी फुरूअ दीन अमाल का मजर यरस यारे फियगबत वाजिबी फियगबत सुन्नती फियगबत यारे सुन्नती रोजा दुगद वाजिबी रोजा दुगद गंगमा जुन गंगमा जिहाद असगरी का यरस قياس تانسكر دهني كيرس معناه تانكر حج يشد إطعام طعام بد غريب غرباء خمس تانت زكاة تانت جون گاما جهاد اصغری مثالین جهاد اکبر پچین یعنی نفس پو یرس کنترل بسته یامد ماسی انتا داره مثال تانت خمس تانت خمس ما ٹھیک بس کیوں سے حساب بس تانس سو تانس یرس خمس پو سو تانس خمس پو ngaچاز ngaچی ادارہ تانسو ngaچی علاقی ngaچی مثال کے طور حسابی کا ngaچی صحیح کون غلطین یا مشکل سو ہے جهاد أكبر يرى مشكلة سو أي يرى جهاد أكبر يعني يري نفس بني برس مقابلة بستا نفس بنا مقابلة بسنا يرس كون نعتام ميتام مرقص يري تقليد بسهي كورسة يرس يري دي خمس بشايستا حقدار وكالات كان شخصيات بلا تانستا يا يرس يري بالتين يري إدارة تقوية تامينا يا زوجك بس كون ستانست خمس ديو مثال كتير عن يري خنتي ود مثاله लेकिन तवज्जो तक मीना हज अच्छे दियारा जियारत अच्छे दियारा ची मीना यारा जियारत लसोंसी रगुनी इल्जासुम पर टेम पास बे मीना जिहाद असगर हज एक जिहाद न सोसिया जियारत यारा सो जिहाद अकबर पर ची मीन यारी नफ्स पर के कायरान कंट्रोल का तो छना मुमकिन यारी युलपंग यारी फसपुन यारी शियंदुआ يرى حج دبل زيارة لبعضان دوك بابتك يري فاسبون غريب يود دي زيارة نيات بس دي فاسبون دي غريبوني بومون بوتوني بخستوني انتظام كتبانا دي جيك ما مانا زيارة لچامد زيارة بينو كون سنگاس كون أولائين كون زيادة شايستين چانل توز دجو جهاد أكبر غن يران نفس أماري كغن يران لونا كتو غن يري تمام عبادت غاما مكمل وصحيح وإن شاء الله چند اشکال چیمت پا خدای درگاه قبول چه توفیق نری خرا چجین اما خدا نخواسته زر دین تا اگر جهاد اکبر کتو نری امید نکتو سنبا کتو متان نری تفکر کتو مبنا جهاد اکبر بکننگا کنه شروع چجین انسان تفکر بارگوشی انسان سنبات آماروشین نز بیدی لسون نیان یاد بیدی جذبا نری هم فکرون نیام با نیان یاد بید نفرت بو نران نمیزم کنن نیام با نسنا شروع کری که عرض بزده نفرت و محبت دیون گنگما کنترل چارگوسین نری جهاد اکبر نری نفس بکا کنترل چاچا مطالعات آنچا دقت بچا نس چیا نفرت بسین چک دی انسان پنیام با واقعا که خدای دشمن انسوا یا غلط فهمی سونس نفرت بس انسو نزدی انسان بله چیه زیاده منا جذباتی و محبت سونس انسو کنه انسان لا من یاری غرض مرا شیک دیما فایده گیوته محبت سونس انسوا یا واقعا حق و حقیقتی تلاش بس تحقیق بس حق سمسنگ از کاروز بس انسو دیون گنگما یون چنجو دائره جهاد اکبریان جهاد اکبری زریکا من یارس نفس پو کنترل چچین ومن يرش شيطاني كالوي طريقين اگر نفس بكنترول مسوم شيطاني كقبيلو چمين من يرا ني شيطان جن شيطان انس
Gangmaluk se ngani arang mashashukpa jazbatika chos kolenji chosi mintak si ngani arang asfal السافلين rolla kerche hamon tor ke ayyam shahadat amir al-mu'minin ngani nazar bozde amir al-mu'minin hindus shahid ma bas बुद्धिस्ट शहीद बस खन मिन कम्युनिस्टियों से शहीद बस खन मिन ला इलाहा इल्लल्लाह जर खन कुरान सिल खन छनफ्यक बखन तकबीर तांचिक योंस अमीर المؤمنين सर मुबारक का ज़रबत वारिद बस जिहाद नफ्स में खन इंसान दी हालत बगलब चीन वक़्त इमाम वक़्त हक़ रहबर मुखालिफ लें चीन कुरान तांचिक आयन रिवायत तांचिक योंचेन वक़्त इमाम पो वक़्त रहबर खिलाफ योंचेन क्या ज़ाहिरी जिहादी खासों से ज़ाहिरी दोस्ती न दुश्मनी खासों से जिहाद बा नफ्स में बना नफ्स पर कंट्रोल मचाना सही तालीम सही तफक्कुर सही तरबियत में पा पाल्टीना गुरु भी जज्बों सो इब्न मुलजम खुरी खवारिजी गुरु भी जज्बों सो गुरु पुगामा अमीर المؤمنين तलवार कश्तुब्स खों 8-9 नफरी जान बचाई सो गुरु भी खुन खुर्स गुरु भी जज्बा खुर्स खुए नजरिया मुआविया अली इमाम मुत्तकीन इसका चुख्त हों दे चीत हों को चुख्स बरा इनके जिहाद नफ्स में बना कोई नफ्स अम्माराना शैतान वसवसा क्यों से ख्वा जुस्तान तांस अली व मुआविया चुख्स निस्का वाजिबुल क़त्ल लिज़ा खुं सुम यत पिंजरत तारीख़ من دس سومز ميتين بس سومكاس نابورس غاررس دي نعوذ بالله جهان اسلامي بدي فسادي سمبو ما تنسم كتلين بحما فسادية أول معاوية فسادية دوم أمر عاص فسادية سوم نعوذ بالله علي مرتزانا أمر عاصنا معاوية سمك برابر كونس يا عزيز من شيطانيز ما करना फरेब कोले शैतानी का मलवाना जिहाद अकबर माबाना खुदा से इंशाअल्लाह मतंगामा शैतान नफ्स अम्मारे बिस्सू नफ्स शैतान जिन्न इंस तमाम बला बन चतिकना मतंगामा स्ट्रों से शख्स मोहम्मद ना आल मोहम्मद ने यंबो दुनिया आखिरत इसके मतंग महशूर सोशिक नसीब सोशिक वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।